Hi Queens! Welcome back for another video. Hi, na nasa taan mag walking na lang sa ta. So naraday mi diri sa Kananaw nag walking. Hi, very upak. So I'm with my cousin. Ay, kakapoy Queens. Mag-anad-anad ng taan Huyay. Woo! So nagpahaway pa mi gamay and then continued. Ay, mabataan Huyay. Pusok pa dyan hangin. Grabihang padagang motor ay. Ha? Grabihang magpadagan motor ay. Murag di madok matay. Mga isog man kayo. Grabe kayong padag motor. Murag mga tala. Ay, karindot sa hangin. Ha? Wala ka magkuhan. Grabe. Tomorrow to, mga 1-minute video. Don't forget to follow. And don't forget to subscribe. Tomorrow to, bye.